তো আমার জীবনটা অনেক দুঃখের। হুম। তো আমি বিয়ে কমপ্লিট করেও আমি কিছু পাইনি গো, তার জন্য এই রাস্তায় নেমেছি। তো হ্যালো গাইস, আমি আজকে চলে এসেছি একটা বাড়িতে। আপনারা তো জানেন যে আমি রেলগেটে একটু ভিডিও বানাই কম বেশি পাখি টাখি নিয়ে। তো আজকে আমি চলে এসেছি এমন একটা ব্যক্তির কাছে, তো সেই ব্যক্তিকে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই সোশ্যাল মিডিয়ায়। তো এই দেখো সেই ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ইনি হয়তো কাজ করছে এখন, ইনার পা নেই। ক্যামেরা নিয়ে একটু ফোকাস করো। তো বোন, তোমার নাম কি? আমার নাম মানিয়া। তো মানিয়া, তো তুমি ফেসবুকে কাজ করতে চাইছো নাকি? হ্যাঁ, আমি ফেসবুকে কাজ করতে চাই। তো ফেসবুক তোমার ভালো লাগলো কি হঠাৎ? ফেসবুক ভালো লাগলো, আমি অনেক কষ্টে এই রাস্তায় এসেছি। হুম। তো আমি চাই যে সবাই আমাকে সাপোর্ট করো, আমার পাশে থাকো। একদম। হ্যাঁ, তো আমার জীবনটা অনেক দুঃখের। হুম। তো আমি বিয়ে কমপ্লিট করেও আমি কিছু পাইনি গো, তার জন্য এই রাস্তায় নেমেছি। তো আমি চাই যে তোমরা সবাই আমাকে সাপোর্ট করো, আমার পাশে থাকো, আর আমার এমন একটু ফোকাস করো। আমাকে সবাই হেল্প করো। আমি ফেসবুকে ভিডিও বানাচ্ছি, সবাই দেখো, সবাই আমাকে ফলো করো। আমার আইডির নাম গরিবের স্বপ্ন। তো আমার ছোট আইডি, আমি চাই যে সবাই তোমরা আমাকে সাহায্য করো। তো এই রাস্তাতে আমি অনেক কষ্টে নেমেছি, এতটুকুন অনুরোধ রইলো। तो चलिए गाइस, हमारे जितने भी फैन फॉलोअर्स है, देखिए हम तो वीडियो बनाते हैं कभी कभी। देखिए बहुत सारे लड़के के साथ हमने वीडियो बनाए हैं। आज मेरे पास ऐसा लड़के हम कभी नहीं देखा है भैया। तो देखिए सिस्टर का, देखिए पैर भी थोड़ा, आप थोड़ा चल के दिखाइए तो थोड़ा उधर जाइए। तो देखिए गाइस, बहुत अच्छा लगा हमको। इस सिस्टर बहुत ही अच्छे हैं, फेसबुक पर काम करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे जितने भी फैन फॉलोअर्स है, सिस्टर को फॉलो करना गाइस। बहुत ही अच्छी उम्मीद लेके आया है फेसबुक पर। तो प्लीज हमारे जितने भी फैन फॉलोअर्स है, सिस्टर को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और इसका जो आईडी है ना, इसका जो आईडी है, तो हम जब वीडियो पोस्ट करेंगे उसका आईडी हम वहाँ मेंशन कर देंगे। तो चलिए गाइस, टाटा। बोल किसी बोलो, আমি কি বলবো যে বলো তোমার মনের যত কথা আছে বলে দাও। আজকে পাবলিককে জানিয়ে দাও, আজকে তুমি জানিয়ে দাও পাবলিককে তোমার মনে কতটা কষ্ট আছে, ব্যথা আছে, যন্ত্রণা আছে, সব তুমি বলে দিতে পারো। কোনো অসুবিধা নেই, কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই এখানে, ঠিক আছে? কোনো ভয় নাই। তুমি যে এই যে একটা অসহায় ব্যক্তি, মানুষ তোমাকে ফলো করবে, তোমার ভিডিও দেখবে, তোমাকে আমি লাইক খুব কমেন্ট করবে। আমি খুব গরিব ঘরের মেয়ে। তো অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন নিয়ে এই রাস্তায় এসেছি। আমি পড়াশোনা করেও আমার কোনো কাজ পাইনি বলে আমি এই রাস্তায় নেমেছি। তো আমার এতটুকু মানে অনুরোধ রইলো যে তোমরা সবাই আমার ভিডিওগুলো দেখবে, আমাকে ফলো করবে, হ্যাঁ, আমার পাশে থাকবে, এতটুকু অনুরোধ রইলো। चलिए गाइस, सिस्टर बहुत ही अच्छे बात बोला है। देखिए बोला भैया दिल से आपको सैल्यूट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो देखिए सिस्टर यही बोलना चाहते हैं गाइस। तो देखिए सिस्टर को फॉलो करो, लाइक करो, और वीडियो उसको शेयर करना। बहुत उम्मीद लेके आया है, और हम कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाए हैं गाइस। आप तो जानते हैं, चिड़िया लेके, कभी लड़के लेके रेल गेट पे हम वीडियो बनाते, ऐसा वीडियो हम कभी नहीं बनाए। तो आज पहली बार हमने ये वीडियो इस सिस्टर के साथ हमने बनाए। तो सिस्टर को आगे बढ़ाइए। तो चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस। আসসালামু वालेकुम আলাইকুম। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए टाटा फ्रेंड्स।